Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have a Jesus than houses or land. I'd rather be led by his nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to his dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to his holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have a Jesus than anything this world affords today. To be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Gikan diri sa headquarters sa Central Philippine Union Conference sa Cebu. Mayong gabi kaninyong tanan mga pinalangga namong kaigsuunan. We're very happy again nga naa mo diri karon og makapaminaw na usab kita sa
mga pulong sa Ginoo. I'm thankful pod kaayo ko for this privilege of sharing with you and of speaking with you in this series. No, ang paghimo nako ani nga mga sermons, na blessed pod ko sa akong mga na-realize, sa akong mga natun-an, na experience sa pag-formulate ani nga mga sermons. So, the first night, katong Sunday, no, we talked about the maker of the handicapped, the people with disabilities. No? Na, bisan pag makaingon ta, handicap nga term, but that weakness becomes God's strength. And katong Monday, ato pong gihisgutan ang grasya sa Ginoo. And that session was titled Strength Through Weakness. Kay ang Ginoo, sa atong mga dili mabuhat, ang iyahang power ang mag-glorify. And on Tuesday, we talked about healing for the broken. Nga bisag naa tay mga kaluyahon, even if we are broken, God can make us whole. And last night, we talked about God's purpose, my priority. O hinaot no nga ang kining atong priority kay ang purpose jud sa Ginoo. Hinaot nga magkalinya ang God's purpose o ang atong priority. God's purpose, my priority, unta one line na siya. No? Dili nga ang atong priority lahi sa purpose sa Ginoo. No, we are not going to experience the best of life if that were the case. And atong keys of victory na katong the first night, know your disability. And then know your strength, know your worth, know your purpose. And now we are on our 5th section. Wow, we are past half of our series for this week. Tonight's message is entitled Masters of Circumstance. Ooh, Masters of Circumstance. Kabalot ani mga Pinoy, no? Common ni sa ato, no, mga Pinoy. Kani bitong prinsipyo nga gulong ng palad. Nga inyuha lang karon, ako ana pod ugma, di ba? Ay unsaon ta man, kay ani man jud ni akong kapalaran, mutuo mo ana mga kaigsuonan. Agay. Now, we will see if that principle is biblical. No? Naaba ka na sa Biblia nga kung unsa ta, muna lang gid ta, dili na ta pwede mag-change kay mauman na atong kapalaran ko, no? So, unsa pa mahimo? No? What can we do? Kay mao naman atong kapalaran. Okay. Now, Matthew 17:20, this will also be the center of our study tonight. It says, "For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move, and nothing will be impossible for you." Murag diri pa lang daan, murag lahi na ha. Nothing will be impossible for you. Nganong ka na, no? Nganong naaman na sa atong mga hunahuna, no? Labi ng mga Pinoy ba? Nga, kung mauna itong kapalaran, mauna na gini, biktima na lang kita sa kapalaran. Wa na jud tay mabuhat, kainani naman jud atong kapalaran. Kinsay nagtudlo na to, ana? Well, according to Mrs. White, to Ellen G. White, this is in Testimonies to the Church, page 46. Listen to this. You must be masters of circumstance. You must be masters of circumstance and not allow circumstances to master you. Ayan na. Therefore, kanang tinuhuan nato mga Pinoy, no, generally, ako wala jud ko, di jud ko mutuan na kanang kung unsay kapalaran muna lang gid na. I don't believe that, not at all. But that statement nga kaning atong kapalaran wala na tay mabuhat kay muna atong kapalaran, that is wrong. It's very clear. That is wrong. People often do not get to the highest achievements they could or they are capable of achieving, no? Because what do? They underestimate their capabilities. Kaning huna-huna gani nga sakto ba yan na maging humble, no? Nga dili ta magdugal-bugal sa atong kanang atong makakayahan. That's true. That's correct. Pero kung naa na pod ka sa part nga wala na lang jud nimo ginagamit imong kakayahan, kay imong ginasulti nga ay wala man jud ko'y makaya, kay inani naman jud ko kaluya, mga kaigsuunan, that is a way of insulting our Creator. No? Kung moingon ta nga wala na lang jud tay bili, wala na lang jud tay mahimo sa kinabuhi, unsa atong ginaingon? Walay pulos nga Creator atong Ginoo, nga mutuga siya mga tinuga nga dili lang man makabuhi sa iyang kaugalingon. Mutuga siya mga tinuga nga
Maasi-asira man sa kapalaran? Is that the kind of creator we have? Kung moingon ta nga ang Ginoo ang atong amahan, kung moingon ta nga palangga nato atong Ginoo, how can we show Him nga ang iyang mga strength o iyang mga gifts nga gihatag niya sa ato, walay pulos? Nganong wala may pulos, kaya di ba nato gamiton? Musugot naman ta, nga kung unsay naa, muna lang gid na, kung unsay kahimtang nato, wala na lang gid tay mabag-o, kay mauna lang gid ng kapalaran. See? That is one very good way of insulting our Lord. Nahuna-hunaan na ninyo. Have you ever thought of that? Kaning kung pangutan-untang, anong inana man, anong wala na naman ka naka-achieve gid og so much more nga capable man ka of doing? Ay, kay timata sa kapalaran. See? What are you trying to say about God? Unsa ang imong gusto mahibal-an sa mga tao kung unsa nga klaseng magtutuga ang imong Ginoo? God gave you power and capability. Why not use it for His glory? Karon sa atong mga PWD, to us nga mga PWD, you know, sometimes I would have to translate na lang din my sentences kaya akong Bisaya magkamamo jud. I'm really not into, I mean, I could speak Bisaya, pero akong comfortable jud is English. So, muna nga pasensyahin na lang din ninyo usay magkamamo ko sa akong Bisaya o sa akong language. My language is mixed. My papa is Ilonggo, my mama is Bisaya. I grew up in an English community, ambot na lang. So, magkamamo jud. So, kamo na rin pagsabot, ha? So, kitang mga PWD, naatay mga kaluyahon, di ba? Obviously. Naatay, kung sa ila pa, dili nato mabuhat. Pero what are these? Unsay tawag aning mga disability nato? These are circumstances. These are circumstances. Now, unsay itong ingon? You must be masters over your circumstance. You must not allow your circumstance to master you. Mga kaigsuunan, as long as naatay kinabuhi, we have the power to make change. Hinumdumi na ninyo. We have the power to make change, whether for evil or for good. Makita nato kung unsa kadako ang nag-change sa kalibutan sugod atong panahon sa pag-create sa Ginoo. Grabe na, layo na kaayo ang kalibutan sa perfect niya nga state. Kinsay nakadala sa change? Ang mga iro, ang mga iring, ang mga leon, ang mga langgam. Who brought the change in this world? It's man. Mga tao lang. Sila ray nagtuga aning mga kalisod nga ato na pong na-experience karon. That is how powerful the human race is. Og mga kaigsuunan, kabalo mo? If we don't choose to exert our efforts para ta makahimo og good sa kalibutan, if we don't try to accomplish good in this world, kung magpatuyang lang ta sa kung unsay tawag nato nga natural sa atong sinful nga kaugalingon, what are we doing? We are bringing change for the worse. We are bringing bad change sa kalibutan. Imagine na gud na ha, grabe ang intelligence nga gihatag sa Ginoo sa ato. Pero kay tungod kay wala man gigamit sa tawo, gikan pa katong una, nagkabugo ang tawo as time went by. No, kay wala man niya gigamit og tarong ang iyang gift nga gihatag sa Ginoo karon. Kung magsige ra pud tagingon ay bugo naman jud ko, wa naman jud ko'y mabuhat, mao naman gid akong kapalaran. O nagdugang ra ka sa process sa pagkabugo sa mga tao pagyod because you did not exert an effort to do good. Mas musamot na noon ang kahimtang sa atong kalibutan if you don't exert a power to do good. I mean, if you don't exert an effort to do good. Now, ang mga PWD, ang mga naikapansanan, do they also have the power to change? The power of change? The power to give the world a better condition? My friends, as long as there is life, there is hope.
As long as naatay kinabuhi, naay pag-asa. Naa ra gina nato kung atong gamiton ang naa, ang kung unsa ang naa sa atong mga kamot. God does not expect us to do things which we could not do. He expects us to do what we can do. So pananglitan, kung buta na ka, buta lang. Imo lang mata ang wala gagana. Does that mean nga dili na pud ka kalakaw? Does that mean nga dili na pud ka kasulti? Does that mean nga dili na pud ka kahuna-huna? Of course not. And sometimes bitaw no kani bitawng sa kay ako naka-eskwela man jud kog SPED, no? And I've also joined mga seminars about kaning mga PWD. Usahay baya no ang problema, ang pinaka-problema dili lang usahay di ay halos kanunay jud ang problema sa mga PWD kay ang mga parents pod. Kay ang parents in denial nga ilang anak na ay kanang example disability. So kay in denial sila, wala nila ginatay ng ilang anak, pwede pa ka mag-inani anak. Ila na noong ginatudluan ilang anak, wala nila ginatudluan og skills ang ilang mga anak, wala nila gina-encourage kay para sa ilaha kanang useless na nga tungod kay inani lang, tungod kay blind lang, useless na dayon. So, wala na po nila gina-develop ang talents nga kung unsa ang naa pa sa bata. Unya, kay kaning mga atong mga schools baya, ang aim sa atong schools baya nga ma-educate din ang tanang tawo sa atong country. Kay we know nga ang atong citizens, kita ang hope sa atong nation, di ba? So, maglisod sila og convince sa mga parents nga paeskwilahan na ninyo inyong anak kay dili na porkit kanang naa sila disability, wala na sila hope. Kay sa tinuod lang usahay, mas dako pa ang hope sa mga naay disability kaysa katong mga normal. Kay ngano man na, kay katong mga normal, wala nila gina-value og tarong ang ilang mga gifts. Wala nila nakita kung unsa ka importante ang naa nila. So katong naay mga disability, they understand the meaning of having lost something. Kabalo sila unsay but pasabot anang mawad-an. So kay tungod kay kabalo sila sa meaning anang nawad-an, ang tanan nga nahabilin sa ila nang gina-value og taman. They value very much kung unsay nahabilin sa ila, kay kabalo sila nga kung mawad-an pagin silang another gift, it's going to be a big loss. Normally, ang kaning mga normal, generally murag tagsa na kaya kakita og mga normal people who really truly value what they have. Kay we really take for granted, no? We easily take for granted what we have. Kung unsa pay naa sa atong kinabuhi, it's easy to take it for granted. Pero mawala lang ganina for a few seconds, ma-realize nato kung how much di ay ang value sa usa ka butang nga wala na nato gitagaag pansin katong naa pa sa ato. Now, I'd like to share 3 A's, no? Tulo ka letter A. 3 A's that determine success. Di ba as students no kanang dili ba agad siguro tanan, actually bisag ako I never aimed for an A when I was in college. Wala man ko gina-pressure sa akong parents nga dapat ka you have to be an achiever. Unya, you know, my mom is a teacher. Unya, iya ginabalik-balik sa ako nga kanang grades, it really doesn't define a person. Of course, ang grades that will also tell kung unsa ka responsible ang tao. Pero she would always tell me nga dili porkit mubo ang grade sa usa ka tawo, dili porkit failure ang usa ka tawo sa iyang pag-eskwela, dili na but pasabot nga bugo na siya. Kay kitang tanan we have specific intelligences. Nya usahay mas successful pa tong mga dropouts, di ba, kaysa katong mga straight A. No? That can happen. That is possible. So she would always remind me of that, and then she never pressured me. Even both of them, my mom and my dad, hindi siya big deal ba nga kuan nga kanang maka-grade ko og dako or kami maka-grade mi og dako. Bisag to myself, it's really not so much of a big deal. Pero of course, malipay sila. Malipay sila kung dagko ang grado. Now,
Di ba ang A, that means excellence. Di ba kung straight A ka, oh, sana all, straight A. Di ba? Di ba, ang A, once you have that sa imong, what do you call that? Dili man na pang college na term ang card, no? But if you have all A's, that means, naagid kay utok, bright jud ka, naadjud kay ikabuga. Now, unsa man jud ni nga A's, tulo ka letter A nga mag-determine sa atong success sa kinabuhi. What are these 3 A's that would enable us to accomplish special victories in our lives? Okay. So, daghan ba yung klaseng A, no? A could mean ability. So, does it mean na kung daghan tag ability, muna ang magdulong sa ato sa success? Yes, that can be true. But what if watay ability? Posible ba na nga watay ability? Of course, that's not possible. The only possible thing is that daghan tag wala na develop na ability. No? Kitang tanan na atay abilities. Depende na kung na-develop or wala. Or A could also mean attainment. Attainment, unsa na kadaghan imong na-accomplish sa imong kinabuhi. Na magna cum laude na baka, na summa cum laude na baka sa una, na pila na kabuo kurso imong nahuman. Sa na baka, masters na karon, doktor na ka. Unsa na imong attainment? Inani ba, will this bring success? Well, in the first place, ang kani nga mga attainments gani, success naman ni sila. So, unsaon na to pagkuhaan ni nga mga success? So, that A could not be attainments because attainments are successes in themselves. What about ambition? Padaghanay ba nag-ambition? Padaghanay lang siguro ambition. Sayo na kaayo, no? Daghan na ta gina-wish nga maabot. Oh, okay na. That will lead us to success. Or basig dili A. It could be talent. Basig kung dili ta talented, dili ta maging successful. Basig intelligence. Kung wala ta intelligence, basig dili ta mahimong victorious sa atong mga challenges. Or basig connection. Basi kailangan nato og friends og mga kapangyarihan nga mga tawo, no? Kana bitong palapit-lapit sa luwag nga kung kinsa toy mga makapangyarihan didto ta mo dikit-dikit para ta mahimong successful. Is that it? Or is it opportunities? Naa ba'y mga tawo nga walay opportunity? Naa ba na? Murag kana, murag dili gina tinuod, no? Kay bisag unsa ka dimala sa tawo, as long as there is life gani, there is hope. So as long as there is life, there is opportunity. No? Or basig fortune. Balik na po sa kapalaran. Basig fortune. Basig kung akong kinabuhi, basig kung napalad ko nga dimalas na lang gid ko, basig wala na lang gid ko swerte, dimalas na lang gid ko forever. Or basig kung ikaw, natawag gid ka para maging fortunate, sana all. Di ba? So, is it like that? Could ability, attainment, ambition, talent, intelligence, connections, opportunity, fortune, could this bring us true success? My friends, there are many ways to reach success. Pero let's just remember these 3 A's. Tulo ra gini sila ka A. The first A is aim. Aim, A-I-M. Do we have an aim? In the first place, how could we accomplish success kung wala tay aim? Unya, kanida yung success, mga kaigsuuna, no? Kanida yung success sa kinabuhi, it doesn't come as a kanang swerte-swerte lang. Nakanabitong, natulog na ka pagkabugtaw ni mo, hala, successful na ko, wala na ko nag-effort. It doesn't come like that, di ay, no? Because the best things in this life are things which you exert effort on. Yung mga pinag-i-effortan, yun yung best things in life. And if we don't exert effort, what can we expect to receive? So, to achieve success in the first place, what will you start with kung wala kay aim? If you're just aimless. Everything begins with an aim. Every achievement starts in the mind. So, di ba ang aim, syempre sa mind din na siya mag-start Sa mind and sa heart. So as we could see, everything that we do, that all starts from the mind. So kung dili ta mag-start sa mind pod, how can we be sure nga kanang well-founded ang ato ang pag-achieve ang atong success? So aim.
aim. And imagine, this one. This is from Mrs. White. This is in First Testimonies to the Church, Volume 1. Look at this. Do not sit down in Satan's easy chair of do little, but arise and aim at the elevated standard which it is your privilege to attain. My friends, we are God's masterpiece, and we are capable of achieving great things because we are endowed with great powers. Naara gina sa ato kung ato na silang gamiton. Basig atong aim, gagmay-gagmay ra pud nga aim. Kay wa tay salig sa atong kaugalingon. That is true. Dapat dili gid ta mosalig sa atong kaugalingon. Pero ang pangutana diha, unsa kadak-a ang atong pagsalig sa atong Ginoo? Wala ginay kaso kung wala kay pagsalig sa imong kaugalingon. Wala ginay kaso. Pero ang pangutana dira, basig wala pod kay pagsalig sa Ginoo ba? Basig ka ng imong kahadlok nga dili ka maka-accomplish og something. Basig dili na bunga sa pagkahambol. Basig bunga na sa pagkawalay pagsalig sa Ginoo. Remember your Creator. Remember your Creator is a great God. And if you are a person with disability, as we all are, remember that our God is a source of everlasting strength. Ingon diri, kang Mrs. White, kitang mga Kristiyano, kitang kaila sa Ginoo, we are told not to sit down in Satan's easy chair of do little. So kana dayang do little, kanang ay makontinto na ko ginani, oy kay mao na lang man akong kapalaran. Dili day na sa Ginoo. Kang Satan di ay na nga prinsipyo mga kaigsuonan. Agoy, we have to be afraid of this. Basig tungod kay wala taga-aim og dako, nahimo na tang disipulo ni Satanas. Because Satan does not want us to improve our skills. Kay kabalo siya na if our skills are developed, God's name would be glorified. And hinumdumi, He wants to improve our skills in another way para magamit niya sa iyahang trabaho. Remember that Satan always looks for a way nga kana atong mga gifts, iyahang magamit para dauton ang Ginoo o para dauton atong mga kaugalingon. So don't be lazy. And remember that when you aim, you have the ultimate source of strength and of capability. Naara siya, imo siyang amahan. Is this principle biblical? Is it biblical to aim for the best in life and to aim for the greatest things? What does Matthew 5:48 say? This is from the King James Version. Jesus says, "Be ye therefore perfect." Ayay, mas taas pa gid ay. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Friends, remember, God will only accept those who are determined to aim high. Taas ang plano sa Ginoo para sa ato. Di ba? Ingon siya, for my ways are higher. Di ba? For as the heavens are as high as the earth, so are my ways higher than your ways. Imagine, in-ana kataas ang mga pangandoy nga gusto sa Ginoo nga atong kabuuton. And of course, nakahanda na, naka-prepare na ang strength o ang capability para maabot na nato ng mga pangandoy o ng mga dreams or ng mga pangarap, mga plano sa Ginoo para sa ato. The first A is aim. Kung dili nimo matarong imong aim, you could be sure nga medyo tagilid ka in the process of being successful. Number 2, attitude. Kani dako jud kaayo ni siya, no? When you say attitude, it's a very big matter in the process of accomplishing success. Di ba? Nabasa na to in many parts of the Bible na once we have problems sa atong attitude, sa atong atong pag-accept of defeat, unsa man dali ra ba ta madiskuryo, dali ra ba ta ma-insulto kanang koreksyonan ta aron ta matudloan sa better ways para ta ma-improve, unsa man atong attitude ana. Basig dali kay ta mahiubos ba nga imbis unta nga atong mga encounters makatabang sa ato, kay di man ta mosugot nga tabangan ta,
So madaot ta atong ginadaot atong kaugalingon. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Matthew 5:5. And in the Beatitudes, no, you will read in the rest of that chapter, or of the first parts of the chapter, na kani bitaw atong batasan, atong pamatasan, atong kinaiya. This determines kung unsa klase nga award or unsa klase nga kinabukasan ang atong maabot. So how is our attitude? Is our attitude strong enough para ato maabot ang true success? Kani bitong waiting for God? Kaning paghulat sa iyang second coming, no? It could be hard, but being able to reach heaven is also a success. And we are told, but he who stands firm to the end will be saved. Nya, dili lang kani siya nga statement, dili lang siya tinuod sa second coming, even sa atong pag-abot sa atong mga pangandoy. Kung dili nato kaya nga kung dili nato kaya nga mag-persevere, kung dili nato kaya nga agwantahon ang mga challenges nga naa sa dalan padulong sa atong success, dili gid ta ana mo lambo, or dili ta ana mahimong victorious. Dili ta ana mahimong successful. Sa ato mga PWD, mga persons with disability, there is also one very painful truth nga dapat pud nato i-accept. Kani bitang pag-achieve og success in our part is a double effort. Para gani sa mga normal, mag-struggle naman gani sila in reaching success, maghilak-hilak naman gani sila, makahuna-huna naman ganing uban og hikog. How much more sa ato? But remember, nga kung unsa pod kadako ang atong challenges sa atong kinabuhi, in-ana pod or mas dako, dubli pa ana kadako ang strength nga gipromise sa Ginoo. The more weakness you have, the more strength God will give you. Kay gani, di ba? My grace is sufficient for you. So salig lang. Salig lang yun nga ang Ginoo magtrabaho. Nga ang Ginoo tabangan ka ug mas maluoy pa nimo because He sees your challenge. He sees your situation. Ug hinumdum ito atong gitun-an. The Lord is near the brokenhearted. The Lord is close to the brokenhearted. Duol ra kaayo ang Ginoo nimo. Naara siya. Sampita ra siya. And He will make you successful sa kung unsa man ang imong pinagdadaanan and in your dreams. There is a great desire with all of us to find a larger, more exalted work. No one is qualified for such great and important work unless he has been faithful in the performance of little duties. That's from Testimonies to the Church, Volume 3, page 46. Mga kaigsuunan, ang kanidi ay pag-achieve og mga dako nga bagay, magsugod di ay na sa mga gagmay nga butang. Mangandoy ka nga maging dato. Mangandoy ka nga dako nga mahimong dako ang imong kwarta. Faithful ba ka sa kung unsa nga gamay nga naa ka? Kana imong 5 pesos, imong 5 centimos, how do you value that? Base kung sa 10 pesos pa lang, di na gani ka ba lumusave, waldas na gani ka? How much more sa dako nga kwarta? Subo siguro na nga wala pa gitaganos og sa Ginoo og dako. Kay nakita niya sa gamay gani, dili pa gani ka faithful. Di ba? How is your home? Kamusta imong room, imong kwarto, nakaayos ba? I remember in my college, kanang gamay ra man gud mi mga pianist. So kanunay balik-balik ra pud ang pianist anang mga dagko bitaw nga events. So kanunay kanang mga capping ceremony bitaw sa mga nursing students kanang mga second year man tingali na sila nga mag-capping ceremony sila naa na sila di ba program jud. So murag in my 4 years of college, I believe 3 years murag usa na ka capping nga wala ko naka-pianist.
In one of those capping ceremonies, kahinumdum ko ang speaker nila ato kanang army nurse. Nya, ang usa ko no ka-requirements nila sa ilang barracks by tawag ana nga before sila mag-jogging sa kanang sa buntag, mga 3 AM ana mag-jogging na daw na sila, dapat ang ilahang katri dapat nakatarong, dapat hamis kaayo. Kay according sa ilang commander man tawag ana or according sa officer over them, according sa officer in charge sa ilang unit, if you cannot fix your bed, how can you fix the world? Diba? Murag kalalom, no? Murag kama ko nga lang yung pinag-uusapan, bakit dumating na sa mundo. Diba? Abot na, apil naman na kalibutan, pero that's true. Kay kung unsa ang imong pagtrato sa mga gagmay nga butang, my friends, that defines what kind of person you are. That defines or that determines kung angay bakag butangan og dagkong mga responsibilidad sa kinabuhi. Our first A is aim, second attitude, and our last aim. Kana imong aim, kanang manghuna-huna nimo, o kana imong attitude, wala ra gyapon na sila if you don't have action. Kung wala po tayo ginabuhat, kundi mag-daydream na lang about sa atong mga ambition, about sa atong mga dreams, wala po tayo mabuhat. We have to live the dream. We have to make our dream reality. Diba? So, dapat naatay action. Kanida yung action, no? Dili na po ni basta-basta nga action. Kanida yung we're trying to accomplish something, dapat di ay naatay tarong nga sistema. Because the kind of action pod nga atong buhaton, that will also determine kung unsa ang atong ma-achieve. Mrs. White writes, this is from Testimonies to the Church, Volume 1, page 648. It's about accomplishing, about reaching victory, reaching dreams. No? If discipline and order are necessary for successful action on the battlefield, the same are as much more needful in the warfare in this battle we are engaged in. No, so kung kanabitong sa battlefield kaning sa mga army, kung grabe ang ilang effort, it's the same thing with life. It's the same thing with life. Kay according diri, the object to be gained is of greater value and more elevated in character than those for which opposing forces contend upon the field of battle. Kay as you see, no, kanibitong sa field of battle, kaning magira ning mga nasod. Kung imong tan-awon, di ba, ang ilalang ginagirahan is really basically just for power. Di ba? They're just they're just fighting for power, kung kinsay mas powerful, for territory baka ha or for control. And kabaluman ta na this world is not going to last forever. Kabaluman ta nga at the end of the day, gubaon man gyapon ni sa Ginoo tanan, and God's kingdom will reign. So, sa madaling sabi, ang katong ilang ginapangkuan, ang kaning what they're warring for, ang ilang ginailugan dira sa ilang gubat, walay pulos. Daghan na kay nangamatay, o ang kanang daghan na kaayo silang mga wealth, mga stuff nga ilang ginapang spend diha. But at the end of the day, it's still useless. Wala gyapon pulos. Sometimes, of course, we know that always God works in the wars of the world. Ang mudaogid ang side is, of course, the side nga that God chooses, the side that will prolong Earth's history, at least. No? Kay, you could imagine, if it's the bad guys who win, what will happen to our world? Pero, since gani, ang kaning world, its history is already in the prophecy. Nya, kabaluman ta nga ang mga tao, wala na gid, there's more chance nga dili gid sila mag-change because people always follow the wicked dictates of their heart. So, what else can we expect? Kabalo gid ta nga maguba ra gini ang kalibutan kadugayan. Pero in the things we're aiming for, basta lang atong gina-aim for ang plano sa Ginoo, these plans, my friends, are eternal. If we gain eternal life, then we gain eternity. Diba?
I forgot to place it in my script or in my notes, no nga nato giingon si Mrs. White nga if you gain heaven, you gain everything. If you lose heaven, you lose everything. That is true. And muna siya nga gina-remind ta sa Ginoo nga kung inana ka seryoso ang ilang pagpreparar sa field of battle sa kaning kalibutan, how much more nga dapat na magseryoso kay atong aim determines our future. Eternal life ba kaha or eternal death? Diba? So we have to be very serious with that. And if we want heaven to work with us, kay kabaluman ta diba nga, kabaluta nga, in ourselves, wala gitay kakayahan. We are all persons with disability. So we need help. Now, if we want heaven to help us, what do we do? From still the Testimonies of the Church, Volume 1, page 649, it says, angels work harmoniously. Perfect order characterizes all their movements. The more closely we imitate the harmony and order of the angels, or of the angelic host, the more successful will be the efforts of these heavenly agents in our behalf. Sayo naman di ay. Let's just align ourselves with the principles of heaven. Maura man din naton dapat himuon. And God could easily work for us. No? If we see no necessity for harmonious action and are disorderly, undisciplined, and disorganized in our course of action, angels who are thoroughly organized and move in perfect order cannot work for us successfully. Nganuman, because never will these heavenly messengers place their endorsement upon irregularity, disorganization, or disorder. Mark this. All these evils, ang tawag ko no ani, kaning disorganization, disorderliness, kanang bitong katag kaayo ta, wala tay ayo sa itong mga butang, sa itong kaugalingon, no? Irregularity, disorganization, disorder, all of these are called evils. All these evils are the result of Satan's efforts to weaken our forces. Imagine, Satan wants to weaken our forces. And what else does he want to do? He wants to destroy courage and to prevent successful action. Ang gusto sa yawa, kay kuan naman di ba? He just wants to ruin us. He just wants to ruin us. So if we don't act in the principles of heaven, we could expect nga dili kita mahimong successful. Brethren, whatever you do, work at it with all your heart. That's in Colossians 3:23. And let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Galatians 6:9. Don't give up. Yeah, sometimes no murag tag ma-overwhelm maglatong hala dako man ka ining trabaho nga dapat na ko himuon sa akong kagalingon. Oy, layo ra kayo ning mga achievements nga ako pang ma-achieve ug bisan pag tabangan ko sa Ginoo, daghan na kayo akong mga sayo. I am almost beyond redemption. My friend, remember, take one step at a time. One step at a time. Kung unsang makaya, mura sa na ang importante, ga progreso ta. I remember what my voice teacher would always tell me. Ayaw og dali-dali sa pag-progress sa imuhang singing. Kay mas importante ang progress, according niya, unsaw na nimong paspas ka diya ala, haras-haras ka diya kanang apas o kanang success. Unya sayop-sayop man diya imong ginabuhat. Ang importante is slow but sure. Slow but sure. Take one step at a time. Bahala naghinay, basta sigurado. Sigurado ang steps nga imong ginatake. So remember these 3 A's, mga kaigsuunan. Aim, attitude, and action. Depende sa unsay estado sa imong aim, sa imong attitude, or sa imong action, mupod na ang imong success in whatever man ang imong gina-achieve. It depends what kind of aim you have, what kind of attitude you have, what kind of action you have.
Sometimes, correct man tinod atong aim o atong attitude, pero may problema ta sa atong action. So that's still not gonna work. Kung ato pong aim o atong action lang pud ang grabe, pero atong attitude, dili pud maayo, that's also sure failure. So these 3 A's have to be in line if we want to accomplish sure success. Let me leave with you tonight the 5th key to victory. The 5th key to victory. Know your responsibility. Know your responsibility and take responsibility. Kung unsang dapat nato buhaton, atong buhaton. Di na ta maglangay-langay. So that God could fulfill His purpose for us. After knowing your disability, after accepting your weaknesses, after working out your weaknesses by your strength that is found in God, after knowing your worth, after knowing your purpose, take responsibility. Do your part in God's plan. And remember this, kung kanang mga panahon nga madiskoryo ka, in Mark 9:23, Jesus tells us, everything is possible for one who believes. Friends, give all your worries to God, and He will make you a master over your circumstances. I'd rather have a Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have a Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have a Jesus than anything this world affords today.
be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world